नमस्कार बंधुगण, आजिर एही क्षुद्र भिडियोटी आपणक जीवन में चलुथिबा समस्त समस्या, दुख, दुर्दशा एवं आर्थिक समस्या एवं आपणकु अनेक चिंतारू दूर करिबो एही छोटिया भिडियो। काहेकि ना एही छोटिया भिडियो माध्यम रे मु आपणकु एपरि एक वृक्ष विषय रे कहिबा पई जाउची, जहार प्रयोग द्वारा आपणकर समस्यार समाधान करि परिबे एवं एही वृक्षटी मानव जाति पई एक दिव्य चमत्कार एवं आशीर्वाद स्वरूप अटे। एही जो वृक्षलता मानव जाति पई कौनसी एक संजीवनी वृक्ष ठारू कम नुहे। तेबे आज मु आपण मानकु जे वृक्ष विषय रे कहिबा पई जाउछी, सेही गछटी कौनसी संजीवनी वृक्ष ठारू कम नुहे। एहार प्रयोग मनुष्य जाति पई अत्यंत चमत्कारी अटे एवं आयुर्वेद रे एही वृक्षर अनेक चमत्कारी गुण मध्य रहिछि। तेबे आजिर एही वीडियो माध्यम रे एही वृक्षर शास्त्रीय, धार्मिक एवं आयुर्वेदिक गुण विषय रे कहिबा पई जाउछि। बंधुगण, एही वृक्ष को आमे समस्ते लाजकुली वृक्ष भाव रे जानिछे एवं एही गछटी को आपण माने प्रायतः सबु जगह रे देखिबाकू पाइबे। तेबे बंधुगण, आसंतु जानिबा एही गछर चमत्कारी प्रयोग विषय रे। भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानको गोटिए अनुरोध, जदि चैनल रे नुआ अछंती तेबे निश्चिंत गोटिए सब्सक्राइब करिवे एवं भिडियोटी जदि पसंद आसीबो तेबे कमेंट, लाइक एवं शेयर करिवे। तेबे आसंतु डेरी न करी आरंभ करिबा आजिर एही क्षुद्र भिडियोटी। बंधु माने, आपण माने जानिथिबे एही वृक्ष को छुईबा मात्रे ही एही पत्र गुड़िक बुझी हो जाई थाए एवं एही गछटी अनेक लोकंक बाड़ी रे मध्य देखिबाको मिली थाए। तेबे आसंतु एही वृक्षर धार्मिक प्रयोग विषय रे जानि नेबा। एही वृक्षटी जहार घरे थाए तांको घरे कोनोसी तंत्र मंत्रर प्रयोग कार्य करे नाही। जदि आपण माने एही वृक्षटी को आपणक बाड़ी रे लगाउछंती, तेबे आपणक उपरे काहार भी कला जादू कार्यकारी हे परिबो नाही बा किए भी आपण को गुणी गारेडी करि परिबे नाही बा तंत्र मंत्रर प्रयोग करि परिबे नाही। जदि भी सेमाने तंत्र मंत्रर प्रयोग करंती, तेबे ताहा वृथा होई जिवो। एही गछटी तंत्र शक्ति को निज आड़कू शोषि नहीं जाई थाए। बंधु माने, एपरी अनेक व्यक्ति थांती जेउ मानकर खराब नजर आम घर उपरे पड़ी थाए। जदि आपणक शत्रुंकर कौनसी खराब नजर बंचेबा पई चाहुथिले, तेबे एही गछटी को आपणक बाड़ी रे लगांतु। देखिबे आपणकर शत्रु नाश होई जिवो एवं आपणक घर उपरे कौनसी कला जादू कार्यकर हबो नाही। एही वृक्षटी समस्त प्रकारर खराब शक्ति को निज आड़कू आकर्षित करि नै थाए, जहा फल रे कौनसी प्रकार खराब दृष्टि आम उपरे पड़ी न थाए बा आम घर उपरे पड़ी न थाए। घर उपरे वास्तु दोष खंडन होई थाए। वास्तु शास्त्र रे मध्य वर्णित अछि, लाजकुली लता गछ जदि घरर बाड़ी रे रुहे, तेबे आपणकर वास्तु शास्त्र जनित घरर कोनोसी क्षयक्षति होई न थाए एवं परिवार रे अशांति सृष्टि होई न थाए। जदि आपण माने एही गछर चेर को ताबेज रे रखंती एवं ताकू धारण करंती, तेबे आपणक स्वप्न पूरण हेबो। आपण जे प्रकार चाकरी करबा को चाहंतिबे सही प्रकार चाकरी करि परिबे। धन जनित समस्या मध्य देखा देबो नाही। एही गछर चेर को जदि आपण माने ताबेज रे पुराई लगांती, तेबे आपण जहा चाहिबे ताहा करि परिबे। जहा को आकर्षित करबा को चाहिबे ताहा को मध्य आकर्षित करि परिबे। एवं एही लाजकुली लतार चेर को जदि आपण माने लाल कपड़ा रे बांधी रविवार दिन धारण करिवे, तेबे आपणकर शरीर रे समस्त रोग दूर मध्य होई जाई थाए। जदि आपण कोनोसी एक रोग रे पीड़ित अछंती, तेबे निश्चिंत एही उपायटी को करंतु। देखिबे आपणक शरीरर रोग दूर होई जिवो। निश्चिंत भावे एहा आपणकु लाभप्रद हेबो। जदि आपणकु कोनोसी व्यक्ति कला जादू करि थाए बा वशीकरण करि थाए, तेबे आपण कोनोसी एक लाली धागा आनी आपणक शरीर चारिपटे 7 घेरा बुलाई सारिबा परे आपण सेही लाली सूता को नहीं लाजकुली लतारे बांधी दियंतु। देखिबे आपण को केही भी कला जादू करि थांत ना काहेकि ताहा खंडन होई जिवो।
ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଖରାପ ନଜର ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗଛ ଲତାରେ ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେବଦେବତା ପରି ମାନିଥାଉ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଲତା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଧାର ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗଛ ଲତା ପାଇଁ ହିଁ ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିଛନ୍ତି। ବିନା ଗଛଲତାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି ଗଛ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଗଛ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ହେଉଛି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ, ଯେଉଁ ଗଛକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ଅଶୁଭ ଗଛ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲାଜକୁଳି ଗଛକୁ ଆଣି ଘରେ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ସୁଦୃଢ଼ ଆସିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବା ସହିତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିନେବା ଏହି ଗଛର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଶ କିମ୍ବା ମଳକଣ୍ଟକ ପରି ରୋଗ ରହିଛି, ବେଳେବେଳେ ଏହି ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଔଷଧ ସହିତ ଏହି ଗଛର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ 3 ଗ୍ରାମ ଲାଜକୁଳି ଲତାର ଚେରକୁ ଯଦି ଦହି ସହିତ ସେବନ କରନ୍ତି, ଏହାକୁ କେବଳ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିନକୁ 2 ଥର ସେବନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଅର୍ଶ ଏବଂ ମଳକଣ୍ଟକ ପରି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ଦରଜ ହେଉଥାଏ, ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛର ପତ୍ରର ରସକୁ ଦିନକୁ 2 ଥର ସେବନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗଳା ଦରଜ ପରି କଷ୍ଟକର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଜକୁଳି ଲତାର ପତ୍ରର ରସକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା କାମୁଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଲାଜକୁଳି ଲତାର ଚେର ଏବଂ ପତ୍ରର ରସକୁ ଏକ ପେଷ୍ଟ ବନାଇ ସେହି ଜଖମରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଘା ଭଳି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଛଟି ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।